ନୂଆ ଉପାୟରେ ଇଟିଲି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ତରକାରୀର ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ମାଗିକି ଖାଇବ। ଏହି ଆଳୁ ପୁର ଦିଆ ଇଟିଲି ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ବାରମ୍ବାର ସିଏ ବନେଇଛି ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ତ ଇଏ ପରଫେକ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିନେବା କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଆଳୁ ପୁର ଦିଆ ଇଟିଲି ବନା ହୁଏ। ତା ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ମୁଁ ଏଇଠି ବତୁରେଇକି ଦେଇଥିଲି, ବିରିର ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ଚାଉଳକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଟିଆଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କାଚର, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି 2 ତାଟିଏ ହେବ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଟିଏ ହେବ ଏଇଠି ବିରି। ଦୁଇଟା ଯାକ ନେଇକି ମୁଁ ଓଭରନାଇଟ୍ ବତୁରେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଫା କରିକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିରିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ନେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କପ୍ ବିରି ନେଉଛନ୍ତି ତ 2 କପ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ଚାଉଳ ନେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, ପରଫେକ୍ଟ ଫୁଲିବ ଆଉ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁତକ ବିରି ମୋର ଏକାଥରେ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଗରେ ସବୁତକ ବିରି ଏଇଠି ନେଇଗଲି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନାଉଛନ୍ତି ତ 2 ଥର କିମ୍ବା 3 ଥର ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥର ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିରି ପକାଇଲା ବେଳେ ପାଣି ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେଇନି, ସେ ବିରିର ପାଣି ଯେତିକି ଆସିଥିଲା ସେତିକି ଦେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଛି। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରି ବଟା ଆମର ସରିଯାଇଛି। ସେଇ ସେମ୍ ଜଗ୍ରେ ଆମେ ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଚାଉଳ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ୟୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠାଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆସିଥାଏ, ତା ସହିତ ଆମର ସଫ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତା ସହିତ ଯାହା ପାଣି ଅଛି ସେ ପାଣିରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସେ ପାଣିରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଟଲି ବ୍ୟାଟର ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ୟାଟର ରଖିବା, ବେଶୀ ଆମେ ଏଇଠି ଟାଇଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ବେଶୀ ଆମେ ଏଇଠି ବହଳିଆ କରିବା ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠି ପାଣିଆ ବାଲା ରଖିବା। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚକୁଳି ପିଠାର ବି ପଳେଇ ଆସିବ, ବାମ୍ଫ ପିଠାରେ ବି ଇଏ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଟିଲିରେ ବି ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟିମ୍ ପିଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଯେଭଳିଆ ବ୍ୟାଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଆରାମସେ ଏଇଠି 4ରୁ 5 ପ୍ରକାର ପିଠା ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ଫେଣ୍ଟିବେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଫେଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲି ଥାଏ, ନରମ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫେଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫେଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋଢ଼ା ଦେଇକି ନର୍ମାଲ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଥରେରୁ 2 ଥର ଡଙ୍କି ମାରି ଦେଇକି ନର୍ମାଲ ଟିକେ ସୋଢ଼ା ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବେ। ୟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ରଖିବା ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ରଖୁଛି, ଟିକେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଏ ଆମର ଫୁଲିଯିବ, ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ଲାଗିବ। ୟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥୋଇଦେବା। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବ୍ୟାଟର ବାହାର କରିକି ଆଣିଛି। ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଚକୁଳି ପିଠା ବନାନ୍ତୁ ନା ଇଟିଲି ନା କାହିଁକି ଷ୍ଟିମ୍ ଯେଉଁ ପିଠା ବି ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁତକ ବ୍ୟାଟରରେ ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଶୀଘ୍ର 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆମ୍ବିଳା ଖଟାଳିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ବ୍ୟାଟର କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ। ଲୁଣ ଦେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍ ତାର ମସଲା ଆଳୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ଜିରା, ତା ସହିତ ଏଇଠି ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି କରି ଲିଭ୍ସ, ମାନେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କାଟିନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାଟିକି ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ପତ୍ର ବଡ଼ ଅଛି। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ନର୍ମାଲ ରଫଲି ମୁଁ ଏଇଠି ପିଆଜ କାଟି ନେଇଥିଲି, ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଟିକେ ଆମର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ବାଟା, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ନ ପକାଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ପକାଇଲେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚଟପଟା ସ୍ପାଇସି ଟିକେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁତକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣର ବଟା ଦେଇଛି ତ ଟିକେ ଆମେ ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଦା ରସୁଣର ବଟା ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 5ଟା ସିଝା ଆଳୁ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ 5ଟା ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କେତେ ପୁର ବନେଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆଳୁର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସିଝା ଆଳୁକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଚକଟି ଦେଇଥିଲି ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟରେ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ସେଇଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ,
ता सहित जीरा और धनियार गुंड जीरा धनियार गुंड ऑप्शनल अच्छी फ्रेंड जदि आपको पसंद तो निहाती भाव में ये जीरा धनिया गुंड ऐड करूँ जदि आउ टिके स्पाइसीनेस आउ टिके चटपटा बासना पसंद तो आपड़ ये चिकेन मसला कि मटन मसला यूज करेंगे कि जेकोसी भेजिटेबल मसला आप यूज करेंगे सबूतक फ्रेंड मिक्स करने आमको ये पानी दरकार तो ये मुझे अध कप हम पानी नहीं जाइए ताकि आम आलूटा बहुत ही बढ़िया से मसला सहित मिसीज आउ सफ्ट टे बहुत ही बढ़िया से आमर यहाँ सबूतक मसला सहित पूरा बनीज ये फ्रेंड देखिपे मुझे परफेक्टली सबूतक ये बहुत ही बढ़िया से ये मिक्स कर देती फ्रेंड आपको करार अच्छे आउ ये फ्रेंड आपको कम से कम 3 ରୁ 4 मिनट छाड़देवार अच्छे यहीटा फ्रेंड आप सका जब चाहते निहाती भाव में ब्रेकफास्ट रूप बनातु बहुत ही बढ़िया भाव टेस्ट लगी थाए ता सहित फ्रेंड ये आप डिनर रे भी बनई पारे बहुत ही बढ़िया हेल्दी होता है टेस्ट भी लगी थाए और ब्रेकफास्ट तो ये निहाती बनइबा ही कथा बहुत ही सहजरे बनी जाए ता सहित दीटा खाइले भी छुआ मान पेट पूरी जाए और छुआ मैंने कहीं ना भी करते ना खाइबा कहीं एत चटपटा जब आप बनई ना थे बनातु तापर आप जानवे ये फ्रेंड देखिपे आलू को मुझे रखी ठंडा हो जाए पूरा 2 ରୁ 4 मिनट मिक्स कर 4 मिनट पर टे रखी ठंडा हाँपाई ये आम आलू पूरा पूरा ठंडा हो जाए माने हाथ जमी मारी हम नॉर्मल उषुम अच्छे आपड़ पूरा ठंडा करेंगे ये फ्रेंड देखिपे यही भाव में गोटे गोलटे मुझे जाइए माने गोटे बॉल टाइप मुझे बनई देती या फ्रेंड आम देदेबा थाली थाली देखिए फ्रेंड यही भाव में चापिकी प्रेस कर दिंतु ये फ्रेंड देखिपे मुझे पूरा सेप अनुजाई करुँची चापिकी यही भाव में प्रेस करदे प्रेस करने द्वारा सी होता है कौन बहुत ही बड़ा सेप साइज को आसी जाए आम जमी कटलेट थाए से भाव में साइज को आसी जाए ये फ्रेंड मुझे आपको उठेक भी मतलब देखा केते साइज मुझे बनई आपड़ चाहिए फ्रेंड छोटर बनई पारे कि अधिक मोटा कर बनई पारे ये फ्रेंड मुझे बड़ वाला बनई आपड़ चाहिए फ्रेंड पूरा छोट करके माने अल्प पूरा आलू पूरा दे पारे ना आप अधिक भी आलू पूरा दे पारे ना अल्प मीडियम भी पारे ये फ्रेंड मुझे पूरा बड़ करके नहीं जोटा कि 2टा इडली खाइले पेट शांति हो जाए तो ये फ्रेंड देखिपे सबूतक आलू पूरा मुझे बनई देइछि एबे चलतु जी आमर इडली छांच पाखक ये फ्रेंड गैस ऑन कर देइछि बहुत ही बढ़िया से गरम हो गलानी आम जगह ये आम देदेबा पानी पानी फ्रेंड जी देवे जी आपंकर नॉर्मल दरकार ये अल्प पानी दूसरी ये कम से कम आम फ्रेंड ये स्टीम करवा 10 मिनट 10 ରୁ 12 मिनट पर्यंत ये आम स्टीम करवा तेणुक फ्रेंड ये बहुत ही बढ़िया से तार छांच दे देकी ये मुझे रिफाइन तेल लगे दूसरी आप चाहिए फ्रेंड सोरिष तेल भी ये आड करेंगे ये फ्रेंड देखिपे पूरा परफेक्टली मुझे चारिआडे रिफाइन तेल बुलेकी लगौची केवल तार कांची नुह ता साइड्रे भी लगुच कहीं आपको आगू कहबी ये फ्रेंड देखिपे अल्प अल्प करके बैटर दे दूसरी सबूतक फ्रेंड ये आम अल्प अल्प करके बैटर देदेबा ये फ्रेंड देखिपे पूरा बढ़िया से ये सबूतक मुझे बैटर दे दूसरी आउ फ्रेंड जब आप चैनल नुआ अच्छा एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी कि चैनल सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु नुआ नुआ रेसिपी ट्रिक्स ट्रिक विथ अनलिमिटेड बोनस पॉइंट ता सहित फ्रेंड नूतन नूतन पिठार रेसिपी जानापी ये फ्रेंड देखिपे कथार कथार मुझे सबूतक ये बैटर दे देइछि फ्रेंड देदेबा आम आलूर चकटा बा पूरा ये देखिए फ्रेंड मैं आलूर पूरा दे देइछि ये फ्रेंड मुझे आपको कहीं कही सबुआड़े तेल ग्रीस करने एवं मुझे कहूँ फ्रेंड तेल ग्रीस करने द्वारा होता है कौन आमर चारिआडे ये तेल लगी था आई पिठाटा आम बहुत ही बढ़िया से यूनिक रूप में बनइबा माने गोटे फुल परिका बनइबा तो ता लगे फ्रेंड ये आम बैटर देकी आमर ये पिठा पूरा सबूतक ये आम देदेबा दे सारापर ता ऊपर जो बैटरटा आम दबा तो ताकू फ्रेंड आम चारिआडे स्प्रेड करवा अल्प अल्प दबानी जमी चारिआडे स्प्रेड हम आ देखा फ्रेंड बहुत सुंदर लगे आप देखिपे प्रथम आपको दबाक पड़ो ये मझीटारे दबा द्वारा ये चारिआडे बाहर के आसता है बाहर आ बहुत ही बढ़िया फ्रेंड देखा जाए आपको जब फ्रेंड पसंद नुह तो आप डायरेक्ट इडली परिका आप मसला देकी अल्प अल्प मसला देकी भाव में बनई पारे ये फ्रेंड देखिपे चारिपाड़े मुझे आमर ये पूरा दे माने ऊपर पिठौ दे आण दे या फ्रेंड आम घोड़े कम से कम मीडियम टू हाई फ्लेम 10 ରୁ 12 मिनट आप स्टीम करदे ये फ्रेंड मुझे आपको देखा 12 मिनट हो गलानी आ 12 मिनट पर देखुँ पूरा परफेक्ट स्टीम हो जाए सुंदर देखा जाती नुह फ्रेंड मुझे ये बाहर करके छांचू देखा केते बढ़िया से सुंदर फुल परिका देखा आपको यही भाव में काटार भी अच्छी यही भाव में तिरछी करके काटुँ बहुत ही बढ़िया सुंदर लगे टिके गरम अच्छी फ्रेंड आपड़ ठंडा है यहीटा को मोल्ड कर पारे बहुत ही बढ़िया से मोल्ड हम जेहेतु मुझे आपको देखुची तो ये मुझे देखुची आपको गरम गरम किपर भाव में आप मोल्ड करेंगे ये फ्रेंड देखिए
देखिपे चारिआड़ को पूरा कर्नर को काटिदेवे काटि सारा पर मझी गोलटा को लास्ट आप यहीपर भाव में काटे बहुत इजिली ये चामच आपण बाहर करें आउ जदि फ्रेंड आपने नुआ अच्छा एपर्तंत सिक्रेट फूड वन चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी आगे सिक्रेट फूड वन सब्सक्राइब कर दिंतु बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु नुआ नुआ रेसिपी ट्रिक्स विथ अनलिमिटेड बोनस पॉइंट देखिए तो ये फ्रेंड देखिपे बहुत ही सारा पिठा मिठा रेसिपी शेयर कर देखी ना जल्दी आगे विजिट करेंगे ये थिला फ्रेंड आज नूतन टिफिन रेसिपी बा ब्रेकफास्ट हो कि डिनर रेसिपी निहाती भाव में बनातु खातु किपर भाव में लगुच फ्रेंड मत कमेंट मध्यम जनातु बहुत ही बड़ा सॉफ्ट या द्वारा आपको तरकारी दरकार ही न था चटनी दरकार ही न था खातु पिंतु एंजॉय करते किपर लगुच मत कमेंट मध्यम शेयर करूँ भल लगे लाइक करेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग टाटा।